Chashana Amorpuram Sini Korokcha Rung Sri Tongna Michael Riang Mungai, Oxygen Mungtumani Koktuma Away Bishing Good Devil Money Mungai. Father has to nursing admission Clarinai, Bono education loan eba Porinari Bugirang, Lakai, Naharnai Hine, Binijoto, original document, Nahari Family, Fiabate, Kifili, Delia, Padamuki, Omorponi, Bilkonjo Tarawo, Kasha, Simuni Bishinti, Coxil Mumbo, Rimani, Rung Sri Tongna, Michael Riang. Yaglo am taking a Koktuma Away Money by Kawangma, Rinko Devil Money Yakti. Father has the Dalbidal Tayo, Tangi Kaham Kurunki, Poritonai Rock, Rinko Devil Money Mungai, Amtiki, Tatal Mazra, Rimani Nogai, Kas Hazagay, Suno Video Shalambui, Rohalaika, Tamokubui, Tamotatal, Simonani Bagay. Finding Tabuk, student Rogbay, Rohorjak, Omang Pirobro, Chunkisha, Pilabukago, Nalene. মানে ফ্লট খাই নে স্টুডেন্ট রং মানে নার্সিং বা প্যারামেডিক্যাল করে না মানে ভাতা খাতে হ করে না মানে অবনি তৈ বনক তিনি ফ্লট খাই নি जों নিউজ নুক মানে তিনি जों जे सानामु संगो जे फ्लट खाया जों बिनि थ्रुनो फायो जों बर नार्सिं दंगो प्यारामेडिकल दंगो जों बदिब्रानि नो फायो क्लास 12 पाइ नो फायो जों अर 1 इयार हाइका नाय खा ते 2 मान रक दं को बाकी जों हाइब्रो ते पोजीशन रक बर हाइजा तासु ग्रा कोनो प्रॉब्लेम मुनिया को जों अर हामप्लाय न करे दंगो माने फ्लट खायो मा हाइके अनेक हेल्प खायो जन इवन जों हाइब्रो बबो न जन तनि फायो कॉलेज माने जन कॉलेज तनि फायो ब parents of the Haya, Gorong on a parents Haya, Jonathan Garden, on a college of Hayo, Omas and Hamus was a book for Haya, or smoke of Haya. And Bubunka smile Leberma, Dini a video, Pine of Hema Karan Kaje, St. College Nifai, Class Nifai, Sunuka, Video Kashaba, News or J, Sini Ezenba, Sar Rinko Debermani, Kasha fraud, Bab video, fraud Kayo, High Kayo, video kasih viral man nuka soan bagai sing chana pakai besok jorte kubui ba kubui ya ang obin through no fayo ang tak Bangalore fayo mani rom ni bos kasih ikan ang kasing September fayo last year ni ngai tabo ko July almost hamna ka taksi jorte kuno fraud ba kuno fraud ang jaga Singapore position of family position taksi jab kaham ke unko tong college pori tong ya baksa alka khakja ka Singapore pajon tong Buana even education loan nana jaga pojanta help khajak ani rang 41,000 ko shortage ngai ba abosu ana resource jak ngai je banebin bungo je fraud khaya high khaya asik kun ya bos je sik jortei college ni je process admission process pa sing bos sik jor sing nai tapre se bin kampare bothang hambai Ani mungke Ruhel Tripura ang Sabrum South Tripura nino ang bo ringku san ni true no admission ongo education non lawe mane ang tini college ni phai mane pore video nukha de ringku san ni against video kaisa khaijak mane rangsa o fraud khayo ate khayo ne kuno ate ya sungbo bini true no admission nao iro mane education non lawe mane ang college ni phai nijono tax khaika sadno sad nini against ate khai video on tongkha nang kuno help nangke ano sadi ne ang nijono buno tax khai sungka kuno atiya mane sung Bangalore phaifono jono se bo sung bai baksa phai aro ton phaika suno ang tabok first year BSc ATUT no khaitongo paramedical kuno fraud kuno ateyong ya bosuno education loan rakha sini sanction nong mane pore se sung admission ongoi aro phaika asung no sanam sungo hambai मेरा नाम रियोमोक है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूँ अम्बासा का रहने वाला एक्चुअली मैं भी यहाँ पर आया हूँ बेंगलुरु में पढ़ाई करने के रिंकू डेवलपमेंट सर उसके थ्रू से आया हूँ एजुकेशन लोन लेके सो अभी मैं GNM कर रहा हूँ एक्चुअली ऐसा सुना है नहीं मैंने देखा है वीडियो में भी वो फ्रॉड कर रहे हैं ऐसा वगैरह वीडियो बना के देखा है एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली उसके थ्रू से ही मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के आया हूँ Sar Rinko ni student na Mount Carmel Group of Institution College. Lingku sah cuno je kok lima ni kok narago, cuma loan banyak koribo. Loan koribo ora. Loan proses unaro kita leo 15 दिन jaga logo 2 mas undang tanggo. Tewa cini loan ungka. Engkai cini college boka hamna. Kelas 5 marok, 4 marok, 3 rok pun problemnya aku tahu saudara. जे खनामाने अन्य कॉलेज सो खाय मे मा सो किसा तेनी प्रॉब्लम रो हम खनावा तेम चिनर का ताव से जरा कुन तेनी प्रॉब्लम रो या को क्लास कैमरा ताव लोन बन हायो संगो लोन अंगन किसा प्रोसेस अंगन किसा ले होता निकाय लोन बो मैनेजर रो लोन आस कबंग ना दोते रिमेला आम बगे बोरो किसा टाइम ना वा नॉक रो ना यो ते जागा रो ना यो
ang nai kisa problem rong ta asuno যে স্যার ইনকো जोंनो कक दिमानि कक नारो बदतनो कुनो चाला रखाया जे सामान्य आमतिनो asuno kok te kok koika kahamno chini college poem sunero qualified kuno thogai kore ঠিক ঠিক no sawosu jungbo alumni student no jung tabo hostel no tongo chari maro kahamno jotono kaham oro palkhen tonglayo. My name is Habkuk Mulsom. I am studying in Bangalore with the help of Sarinku Deborma. My name is Eden Mulsom. I am studying in Bangalore with the help of Sarinku Deborma. Awani logi ringku deborma bai jung kerengmani chai toka tei bini thani saimanani bagai jungbo kok salaika kok samari yaglo jung saimanka Michael Liang bini direct admission abo bini associate khoroksa Juhis Debormani admission haifono jung bono education loan no khoboi dal bidal bukhago tuino bono chobakhate father hastebo admission ungnani khonke original document sabin makhayote waisa admission ungoni yaglo hainok tlaike document naharmaya bishikaisa eba whole course paimani yaglo no ma naharu original document nisaka Rinku Deborma angno Rinku Deborma tini je video nok mani abono nogoi ang belaino mane wana mas subject laika plus ang kaisa college ni admin boro ঠিক আছে gai bot sarai samani je jaga sarai sakajen bo anero bortiungkha anero bortiungoi bo mane ta loan ungliya bo document firogoi sano ঠিক আছে chung document keuni narokia first act sarai kai Michael Liang boani direct admission ya actually boani kaisa associate bung ke Juhis Deborma boni student se boni through se admission bo phaika chini office of phai bo 1000 টাকা application fees riwai tai 100 টাকা rikha bo photo tubja ge hna bo 100 টাকা photo ni dam rikha gai ang ani staff masno rohoroi photo print khari na rikha boni gai bo je ei je samani je boni kok to maje bo mane ani bumung khame samani actually no kubai sairio ani college o kubangma student bo even boni parani borok bo poritong bumung kai khaksang rai ria ঠিক আছে bo loan manino poritong chini student jara college o poritong norok borok no bo phun kai sungmano ঠিক আছে bongni loan habmani paper banero tubjak tongo plus tabo main kok no sanamo sunga o sarai ka puri borok ingka kai sarai talented khub sarai kaham am bono mane khub hamjago ar bonang chubana bagoi bo 1100 টাকা borchung man pore chung bono admission letter jotono ribaikha boni loan process bo unkha ingka last day jemon kok ingka kai tabo non romdi nongkai sa bike pena thangka kai 10% by 15% down payment mari ingka jeta chung admission fees college pay ma khayo ingka bo abo rioi meya ka ajaga bank manager bono saka jen nini margin money mane down payment high education loan ni khetre kai down payment high abo mari nai ingka abo 25000 sano or 25000 bo rioi meya hna chin thane saka chung bona aro bo chuba kha bo je video sao je bo ana kunu thano chuba liya norona dini phunuk nai bono je chung chuba mani anaro bebak no kagos pambai is a copy normally our copy chung boni phone pay account bank of bujatei chung boni account 24000 pay kheka bo approve bank manager saka je account khana tonmano nin account se total amount chung disbursement khainai college ni account so chung boni account ki 24000 chung নিজে borok hina help khana boy bono chuba kha ঠিক আছে তারপরে ব 3 দিন ধরে কল টি সাইছিনি আবন পরে বসাও যে ব পরিয়া approve na the last date of admission pai thangka last date of admission jodi pai thangka kai teisa abo mane te abo admission process ungya ঠিক আছে তারপরে বনি chung boni complete document college ni hoite board o sobe Karnataka state nursing board ঠিক আছে যেটা অংকা বনি abo অংকা boni uploading copy ang norona uploading copy upnuk tongo mo অংকা boni uploading copy ঠিক আছে abo ka boni uploading copy
যেটা চুং বনি রেজিস্ট্রেশন খাইপ্রু আপলোড খাইমানে আবন পরে ডকুমেন্ট বোর্ডো থামো ডকুমেন্ট যখন বোর্ডো থামো আবন পরে তাই এডমিশন ক্যান্সেল প্রসেস উঙ্গিয়া ঠিক আছে এনকাই বনি লুন উঙ্গিয়া লুন উংনানি তমানি চুং ইভেন ব্যাংক ম্যানেজার ডিসপার্টমেন্ট খাইমান তমানি সামটাইমস কিছু সময় কোনো কারণে কেসা ডিলে হলো একদিন জায়গা 3 দিন ফানো না সো আপনার পেশেন্ট নারগলে লাস্ট সব পড়িলিয়া না আপনার ইভেন মিয়াবো কয়খা যে নো কন্টিনিউ খাইদি তাবু সময় তঙ্ক কোনো সময় থাঙ্গিয়া হোক প্লাস বসে সাও চিনি চুঙাম থেকে মিসগাইড খায় চুঙাম কোনো মিসগাইড খায়া নারী চিনি যত স্টুডেন্ট লোন বাই পরিমাণে প্রব ঠিক আছে মগতঙ্গ ঠিক আছে কুবাংমা ই যে থুং ও কাগজ রক অবকে বনি বারানি সরাই খাকসাং রাই রিয়াং লোন হাফমানি বনি ক্লাসমেট ন বনি সেম স্কুল ঠিক আছে তারপরে টঙ্গ ই কতেবো টঙ্গ নাইদি বনি পারানি ন কারিনা রিয়াং টঙ্গ লোন হাফমানি কপি তারপরে টঙ্গ অব হাইমাতে রিয়াং বনি পারাগানা নিনো তারপরে টঙ্গ নিনি রিপিকা দেববর্মা অম্পিনি ঠিক আছে তেবো টঙ্গ তেবো গোবাংমা ডকুমেন্ট টঙ্গ নুকসন দেববর্মা নিনি বিশামগঞ্জনি টঙ্গ তেবো নিনি রূপালী বেগম তেবো টঙ্গ নিনি মনিকা মলসম তেবো গোবাংমা সে টঙ্গ এনকাঙ্কে মন সানা মুসুঙা বনো যে আমতুকে বয়ান বেপার সামানি যে আমতুই আং ববাই জায়া খাইকা বা আমতুই মানে বনি বছর কেসে লসুংকা আমতুইয়া বন চুং অনেক রিকোয়েস্ট খাইকা বন চুং হেল্প যে মানতি খাইকা কেউ বন আমতি খাই চুবা গেলা যে জায়গা 1100 টাকা সে রিপোর্ট দিন আর এডমিশন ফি চুং ম্যানেজ খাই রিখা প্লাস বন চুং লুন খাইপ্রুব লুন স্যাংশন খানান প্রসেস আপনি নিনি মার্জিন মানি যেটা ব্যাংক জমা রাখা নাম আপনার স্টুডেন্ট একাউন্ট তখন নাম মার্জিন মানি সো ওর আনবো চুঙ্গু যে নরক ফোনকা থাইছিল যে হব বনি একাউন্ট টাকা এই নরক নাই মানো ঠিক আছে ওকে চুং আমতিকে গোবাংমা চুবা কাপন ওকে নাইদি শুধু আনি কলেজ ইয়া নরক না ই নরকনি নিউজ চ্যানেলনি মাধ্যমে সানামো চুঙ্গু বারভাস্টিনি যেসা কলেজ অফ ফানো পরিধি ঠিক আছে অরিজিনাল ডকুমেন্ট মানে ত্রিপুরা নাকি নাঙ্গিয়া ফাদার পর একটা অরিজিনাল ডকুমেন্ট নাম সো লাস্ট ডেট অফ এডমিশন নিনি যদি একবার আপলোডিং বা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট না পরে আব কলেজ ডকুমেন্ট ব কলেজ বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি মার হবে সো আপন পরে ক্যান্সেল উনানি কোনো প্রসেস খাইয়া সো আপন নরক নি মাধ্যমে সানামু সুন যতন যে তিনি ব উন্মানো বন কেউ আনি সাসপেক্ট যে আনি কম্পিটিটর যে আনি হাই কলেজ ভর্তি খাইনাই বা आंथ ऑफिशियल बरक कॉलेज नी आमती अन कॉलेज ऑफिशियल बरक फानो माने आनी मार्केट न हामिया खाइना पाखै आमती खाइ बनो माने चीज खाना किचा अब उइ फान मानो अब आनी वासु मानी हाइपन नरक न सानामु सुमोजेन जिन नरक आनी कॉलेज नि स्टूडेंट रक बरक आनो बेले खाना हमजागो बरक न जेबाबे कग्रिखा आं बरक न सिमन जमातिया तंगो मनिका मौसम तंगो थुं कुबांगमा स्टूडेंट इस्माइल तंगो इस्माइल देपरमा तंगो रुहेल त्रिपुरा तंगो थुं कुबांगमा स्टूडेंट मकरबो तंगो मौसमबो तंगो जमातेओ तंगो थुं तंगो जत स्टूडेंट नर कैसे कैसे के थुं कै सुमुइ मानो जे बसु कुबुइ बसु चिंगरा ठीक আছে নরক যদি নং কোনো কক সুঙা তং তাই সুঙা আং সানামু সুঙো আং নরক আনি স্টুডেন্ট নর ফোন খেমানো ই যে স্টুডেন্ট লোন হাপকা বরং ফোন খাইদি নরক বন ফোন খাই সাইমানো নরক ফোন খাইমানো রতন ন ফোন খাইমানো নরক ফোন খাইমানো কাইথর ন ফোন খাইমানো গোবাংমা স্টুডেন্ট ন যে লোন নি বিষয়য়া মানে গোবাংমা যে মহাই ফেসিলিটি অর লাইব্রেরি দङ মহাই দङ नि যে সালমানি খাই আইন খাই जिं मानो याने गाइस अभिजुग खाइ न আমতে আমলে কুবু জতা তাম নাদি চুং যে কলেজ স্টুডেন্ট ন চিনি কলেজে ভর্তি খায় চুং যত স্টুডেন্ট ন চিনি কলেজ নি কমপ্লিট ভিডিও শেয়ার খায় আর নরক ননি চ্যানেল নি মাধ্যমে চিনি কলেজ নি ভিডিও চুং শেয়ার খায় মানো যত চিনি পুরা সারা ত্রিপুরা নাইথুং যে চুং কোন আমতিকে চালাকো ছায়া ভিডিও যেটা তোমানে আবু কুবুই নরক স্টুডেন্ট ন সুঙ্গুই মানো গার্জেন ন সুঙ্গুই মানো মাসা গার্জেন নরক থুং স্টুডেন্ট এ গার্জেন ন সুঙ্গুই মানো বা স্টুডেন্ট থুং স্টুডেন্ট ন সুঙ্গুই মানো যেভাবে ভিডিও চিনি কলেজ নি দङ অ ভিডিও আমটিন দङ চুং আবু বাদে চুং এক্সট্রা কোন অসুন সানামুসুং এন্ডপনি যে রেজিস্ট্রেশন কপি হতে শুরু খাই এভরিথিং বোনাস শেয়ার খাই
যে ফাইন নিনি আপলোডিং থাকা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট সো আম বারবেলি ছায়া আম বনো ফিজিক্যালি বো শেয়ার খেকা ঠিক আছে এনকে বো আবো নাইখা মানে পরে সাইমিয়া বো তামো ওয়ান সুখা ঠিক আছে কিন্তু নরকনি মাধ্যমে সানামু সুঙ্গো খানান দিন নেক্সট স্টুডেন্ট বো আম তুকি টাওয়ান সুক্তম নেক্সট ফাইনাই তাকলাই বছর পর তুংনাই রকবো যাতে যেসা কলেজ ফানো পরে দি আম তুই মিসগেট টানতুম যিনি গোबांमा बरक दं नार्सिं फरायनाय मेक्सिमाम बारा बिसिनिफ्राय बरक असुख साइमिया आमफ्राय निउज कायसा खबर भाइरेल खाखो कोविड जेंग्रा दे बरक सिया आबुनो कोविड नि जंगै दं किन्तु आमतुया जे रियल कक साना फरायना तिनि फायदा जे कलेज नरक लास्ट डेट अफ एडमिशन इज सिकां जुदि नरक कैंसिल खेनाय काकाय नरक माने एकबार रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस जुदि कमप्लीट थांका काकाय आबते कैंसिल खाइमिया कारण के रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमप्लीट माने परे डॉक्यूमेंट बोर्ड से सगै অরিজিনাল ডকুমেন্ট ঠিক আছে আপনি ফার্স্ট ইয়ার নি এক্সাম পাইছে কলেজ রিটার্ন ফাইল ও কখনো নরক যত নিনি পড়ালেখা খেনে চারে যারা তাকলাই বছর পড়তে পড়ানো ভাতার পড়নে রং সাইকেল শুধু নার্সিং কোর্স সিমিয়া নং যেসা কোর্স ফানো করে দি বসে এলএলবি ফানো উঠুন ইঞ্জিনিয়ারিং ফানো উঠুন ফার্মাসি ফানো উঠুন নিনি প্যারামেডিক্যাল ফানো উঠুন যেসা কোর্স ফানো উঠুন বা নার্সিং ফানো উঠুন नों त्रिपुरा हास्टनि फादर जुदि पढ़ना थाङाखै अरिजिनल डकुमेन्ट जमा मारिनाय एबा रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमप्लीट थाङाखै अ डकुमेन्ट बोर्ड थाङो बोर्ड थांबानो परे बर फार्स्ट टेन परीक्षा पाइसे 2-3 मान्थ परे कलेज रिटार्न खायो আচ্ছা ঠিক আছে বজে লিখিত কাইসা অভিযোগ রেখা থানাও এমো বাহাইকে নাই বা নং লোকরং তম সানামো जों যে এমো কে লিখি মানে সমনি থ্রুতি বরিখা না বা अब आं साइमिया आनी जे जाना मते बो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सेरा फांजन सिमी बो इंग्लिश मीडियम परि फायो इनका आं आनी मते नांगो बो बांग्ला सुइ बांग्ला खाय ठीक আছে इनका बांग्ला बुटिका बो सुइका आरो आनी केसा माने साबो बनो फुंरिका बा साबो को माने आनी बेपारो आमति बा अन्य कॉलेज नि बरो खान बनो थाङै आनी बेपारो उल्टा पुल्टा सावै साइमान बा एडमिशन मार्केटो कामका चीन कॉलेज गोबांमा बरफ भर्ती खा चीन कॉलेज प्राय नि 150 नि ऊपर तिब्राजौ बा बुनि दफा भर्ती खा ठीक আছে ताबसा पर जरा चीन कॉलेज कोनो रकम समस्या बंगिया ताबसा जरा चीन कॉलेज जो बेंगलुरु हास्टेव मार्च एप्रिल मे ओ तुई समस्या तुइनि बेलायनि समस्या किन्तु जों टेंकी नि अरेंजमेंट खाय कोनो सारारना ताबसा जरा तुइनि समस्या खायाको एकैसा कखनकै नंनि चैनल दि आं साना मुजुंगो जे जों चीनी कॉलेज टामो बेनिफिट चीनी कॉलेज टामो बेनिफिट जों माउंट फॉर्मा एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माउंट कार्मेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जों चीनी कॉलेज चीनी जे गोबांमा स्टूडेंट फायो चीन थाने बांग्ला मीडियम नि स्टूडेंट बरक इंग्लिश माया उन थांगो गाय किन्तु बरनि बागैनो साना मुजुंगा जे कोनो स्टूडेंट बांग्ला मीडियम नि फानो फायदों बरक बेंगलुरु हास्टेव जुदि थांगांगांगाय बरक 3 मास परे इंग्लिश सोलोंगो प्लस मेन बेनिफिट साइड खानारवा नङा चीन जे माउंट कार्मेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चीन कॉलेज नि निजिन हॉस्पिटल दङ हॉस्पिटल बुम गाकाय एसेंशियल हॉस्पिटल अबंका 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तारपर जों चीनी डिजिटल क्लासरूम दङ आबन परे मेन बेनिफिट उनका जों स्टूडेंट दङ जारा 12-50% बाबनि साका दुई पास माने बरक मेरिट बेसिस चीन कॉलेज निनी स्टडी लोन नि माटोमि परियो बर 100% स्टडी लोन मानो बनि इवन नरक म प्रूफ परीक्षा इवन नरक आनी स्टूडेंट रन जारा जारा स्टेट लोन मानखा एजुकेशन लोन बर म फुन खायबो नरक इनक्वायरी नाय मानो ठीक আছে टेक्स कक साना मुसना नन चैनल ते सेकिसा कक इनकाय चिं आं एक्चुअली निजिनि बर रन चिं तिरपानि स्टूडेंट रन खानानि फ्यूचर नायखा बुंकुम किनिसे आं बंनो सुबा जुखाय को नरक नि माटोबां साना मुसुंगो जे बरक इ जे स्टूडेंट दाबो बना 24,000 आ बरक पे खायगा बना जे पुनि लोन प्रोसेस कंप्लीट उनफ्रु सैंक्शन लेटर इननि टाइम आ टाइम बना 24,000 डिसबर्समेंट टोटल अमाउंट डिसबर्समेंट खाना बन अकाउंट रा मिनिमम मेंटेन मार्क ओ अमाउंट चुं दिखा ठीक আছে ओ ट्रांजैक्शन यूटीआर नंबर तो फेकिया और वेरीफाई खायमाना बैंक थाङो टेक्स कक साना मुसुंगो जे चीन कॉलेज टाम बेनिफिट दं आं साइमिया बाकी कॉलेज तामो बट चीन कॉलेज जे स्टूडेंट रो थाङै 3 मान्थ इंग्लिश रोंगो किन्तु खानानि दिनाव बनि इंग्लिश न इंटरनेशनल लेवल थांना बगे जों IELTS कोचिंग गरि फाइनल इयर IELTS टाम IELTS खानि द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम
ফুল ফর্ম কাকাই এবং আবার 6 মান্থ নি কোচিং যে কোনো বড় ডাক্তার ফানাংটং ইঞ্জিনিয়ার ফানাংটং বা যে কোনো পোস্ট নি ফানাংটং 12 হস্টেল ফাদার চাকরি খানা থাকাঙ্কাই বড় নিনি IELTS কোচিং মানাও এবং OET ni exam mario occupational English test abu chung ri even chung jani college ni chairman by chung discussion khaija je next year je chini or kubangma puri charai puri kusani family ni sar korna phayo khanan dino borok sori hamia ba kun ekta mane kotor sori hamia ungkhang kakai borok botiki treatment khane even bongni pakai chung health insurance khairina pakai chini je college ni fees office ni bisingo chung package tuna nai next year of Kennedy, our already cock unka. Take a cock and chung placement. Chini placement nadi chung Tanai Bosorobo, Kunu bank without placement record Sara, loan ria. Chini college student rono placement 100% guaranteed result. Abun 10% placement record na work satisfied uno student rono loan ria. ঠিক আছে take a cock Sanamu je Boro Chini Sarado. Tabo chung duita category placement chung last year bo chini Kerala ni student rono chung abroad placement ka IELTS ni through bro Kerala abroad kubanga high salary abo more than lakhs abo amount ka bang saimia more than lakhs of pattern risago aro boni accommodation and food bo hospitals me risago plus chini Bangalore jara baksa to Bangalore job khane chung kubangma kaham hospital lo super specialty hospital জন প্লেসমেন্ট দিব যেটা এবং স্টার্টিং স্যালারি 20-25,000 সো অবরক নাইন ব্যাংক বো স্যাটিসফাইং বনো লোন রিও ইয়াকা ব্যাংক বো লোন রিয়া তাবো কাই ত্রিপুরা হাস্টেও বেঙ্গলোর হাস্টেনি সিমিয়া কুবাংমা কলেজ না হাবকা যতন স্টুডেন্ট মা নাম মুসুং যাগো ঠিক আছে যিনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট এডমিশন যিনি কলেজ নি দङ तांगे काई chung kaham khema bogase chin college bumung khanawaise boroko bortungna phayo yakai boroko bortungna phaigla khama aboni pagane chini highest admission kha so chini nursing purna thango angno prothomo saka je bising para bising ni student borok agotla shohor ko nugyako so amtui borok no thangoi tegisa college ni borok phano je chini bepare hamya sawai o admission sebe tanga bagai phano chai jogoi tongmano aboni bagai phano bono angko khana kintu ang bono sanamu sungo je jing bono jebabe chung kok rikha chung boni classmate muching college poritong boni schoolmate bobo loan mane no poritong norok sungui bo mane bonobo ঠিক আছে inkai ang onno college no sanamu sungo je norok amti khai sitrata khadi Tripura ni education market no khanan dino keu father porna se musung kala khanan dino chini charare bo sekang ni yapi soi mangla sekang yapi sena khakangkai kaham education tu porda nangai kaham jagao chini kuri borno chunghe borno chubana nango bibino rokom idea tuyo যেমন chung tabo ang samahai je education loan je chini chara nong channel tu sana musung khanani generation ni chara nong sana musung jate borok puri family ni kangkai borok jodi khanao boni musung mani course no pore na musung kangkai boni buma bha chuba chu khai me phano borok jodi 12 bo 50% to pass kangkai borok no je kono national bank no education loan dili nai ang just bono koina musungo amtui khai ta satung jate amtui ke boss hakangkai khanan dino teksa college ni bagai bo teksa borok amtui khai misguide khainai khanan dino angkai tirprani kono student bo Bangalore he jaga porna sa thana musung kala so amtui kono ungya aboni bukana dini nije hoite jeta ang kun ani hoite kono bhul kori mone bagai no ang direct dini nong channel ni mathomo dini ang mukhango picture ma phaika i kokno kubi sanam bagai no